Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u obboleewwan koo akkam jirtan fayyaa keessan hundi keessanii warreen chaanaalii kiyya jalatti argamtan akkam jirtan nagaa keessanii isiniin jedha har'a piraankiin jechuudha abbaa manaa hiinaan irratti jechuudha maaliif kaleessa mana isaanii deemuun ture akkuma argitan duwaliin arginu dhufe yaa akkatti hin tolle natti himteertiinaanii hojiirra ture እና ቶፊዳይ አከምቲ ከበጃፍ ማንከሰን ፊ አከምቲ ናተፈቴ አከምቲ ዱሪ ደከራማና ምናምን እንጀዳን በናታ ሳከይ ካሚ ወሉ ማንዳ ሆነሽ እና አመነም ብልብሉን ሄዳ ወሉ ማለ ላይ ናታ ሳከይ ጀችላ ካሜራ እንሰራና ረክሳችር እና ማብልሉን ሄዳ ይፈጣል ካሳ መስዓት እንደ ነገር ሰላም ተወዳ ዮናያ አይ ኮድ እንዲዲዳ Telinti bilbilisa bilbilisa teli damo bilbil namanam bilbila ya mejra سيدا كاميرا يلا أباكو تنشي تبكو تريو يلا أبي أكم أباميلي أكم نعم جرتاي يلا جرى قلت ربي كمي نعم نبيكتي إيه نبيكتي إيه كاليسا فين تري من كيسن أبا مليون ميتي أمي نورمي إيه كاليسا فين تري من كيسن تني نقالة أكم جرت قلتو maali garuu kaleessa maaliif karaa manaan dhufin bunni dafeessi eegni dadhabne baay'een aarii garuu baay'een gadde mooraalii ishii eegeni malee baay'ee natti dhagame maali garuu keessummaan namatti dhufe mana gallakkisanii deemuun sirriidha maali keessummaan akkanuma biyya keessatti akkanuma naannoo keessatti نافذات من جدي إن بيت نمني وري كجرام تان مو نبرو زوجيروسو دولاني توتن مو ندلو جي كجابو تنجرو دولاني موتان مو تماري ناني دملتي نسيجتي نه أتي كنيا سمو أجان ساني يولي أنا تاو دي كمكامي غامو أتيو تيمنو سني سمو غرا غدا أنا بوتاني دو غرا منا دي نوچو baay'een ture bar باي تورتاني مالي باي تورتاني وامبول تنسي naan akkaan bulles kaan isheen sitti nimne maal hinaa sitti nimne akkaan buluun barbaanne keessummaan inni dhufaa dhageera akka dhufu natti himteerte ani kaamoo akkana yoon jedhe odummoo biyya duraa kanatti warri deemneera amma deebiinaa ammoo walitti deemnee ture. ay kuni garuu karoora garuu odumani asiin ka'in akkan dhufullee hin beekta ture yaa xiqqoo tuffii wayiiti natti fakkaate baay'ee natti dhagahame garuu garuu fundurumaaf akkana godhuun qabdu shi ani garuu baay'een gadde baay'ee natti dhagahame wanta godhamuu hin qabnedha akkamitti aguma fees ta'u namni ana asii ka'ee dhufuun koo sin barachuufi namni immoo nama tokko jedheetu erga dhufeen booda hojii kamis ta'ee ol seentee nagaa nagaafattee akkanatti hojiin qabaa dhiifamallee jettee toloo deemte
shaggaa ture garuu ati achumaan hafte bunnillee baay'ee eege meeqa sitti bilbilte ishiinillee. Dhuguma dabaltee turte immoo ani uusan ka hamma deeminaadha warri jarri hojii achitti dhufanii hojii sanii nusaan kan inni dhoggane. Achitti nu dhogginaan immoo abbichi manaatu nu bira jiru dhiira deeme inni si baasee ani kaffaltu jira. Yeroo warri garee tokko nu dhogginaan immoo achi immoo beellaa wayiti immoo nu sin deemne gara biraa. Achi dhannaan immoo amma dabalee deeminaadha immoo achitti immoo ajaan jarristi namni gatta akkas deemu hin beeku. Udoota akka lama jedhanii isaanitti bakka dubbii goyyeen mana ijaarsa yoo dhiyeessu isaan bakka dhibeen immoo achi kaanee gara galuun deemu isin gara dhibbii hanginicha waan jettee. Haayuma maraaf anaaf rakkoo qabu garuu tuffiis ta'us ta'uu baatus sanaaf rakkoon qabu hundurumaafuu nama biraatiif garuu akkanan godhin. Akkanan goona dongora keenya hin dongora dhiisaa nu godhaasanii muskeenii nagaa itti dhabuudha. Homaa miti. Hello. Ay, homaa miti garuu anaaf rakkoon qabu hundurumaafuu wanta akkana akkasitti hin baranne jechuu barbaadita. Rakkoon qabu ifoo jechuudha. Bakka namatti bareeduuma. Ifoo jechuudha amma booda. Ani garuu dhiifama siin godhu baay'ee naare. Akki dhiifama namni immoo dhiifama nama gaafatee dhiifama nama godhuun kadhachuu jira. Inumaan hin goone dhiifama maaliifii baay'ee naare. Baay'ee naare. Dhiifama nu godha yookaan jaarsa ergina jaarsi akka nu horaa. Kan irratti qalladaa irta barammaan siireesin dubbachaa jira. Dakki maal qabdii gabaree indee dhugaa qabduu sin indee dhugaa sinii kenne. Erga jette. Erga jette dhiifama ammanii firaankissi godhuu barbaade iyyuu garuu. Nama rarte ishii baay'ee si haasofsiisuun edheeyyuu. Dakki jarmaan dubbatan kun biraanti. Magaraa qabdan dubbatanii. Yaani dhimma jirus ishii natti himtee jirti. Dhimma jirus natti himtee jirti anillee si taraddeen ture. Firaankuma si godhuu barbaade. Kalee cammaa galgalmaa gaafii nuti ta'e yeroo galgala galu. Akkasii immoo seennetti illee oduu immoo seenneen akumaas hin jennee deemnee sidaamoo hin deebinaan nuti haga sa'aatii 7-8 nutti fakkaannee jiru. Rakkoon qabu akka. Garmaan jettee kana. Firaankiidha godhe. Firaankiidha. Dhugaa. Rakkoon qabu. Shikka. Heenaan. Wayee masi. Xiqqoonan aarsa'iitiin nama rari. Maalmaa akkanatti loltaayidha bakka arge agarnu dabeessu loliin fayyadamu. Beekeen lolu. Irratti maal loli? Beekeen lolanchi. Ay nama rari bakka. Nama mararaa mucaanii. Nama maraqoo natti bilbilaa jira. Baay'ee ani loluu hin beeku kolfanna qaba. Baay'ee loluu hin beeku. Innaa firaankiin keenya irraa kana fakkaata. የትላንትና ቪዲዮ ስር እንትን ኦሮሞኛ የማትሰሙ ልጆች የጻፋችሁ እኔና ሂናን ያወራ ነው አልገባችሁም መሰለኝ። እኔ አልፎ አልፎ ኮመንቶች አይቼዋለሁ ምን እንደምትሉ አልገባንም ምናምን የሚል ኮመንት አይቼዋለሁኝና በእንትን በሶሻል ሚዲያ ያወኳት ልጅ ነበረች እንትን ሂናን ዩቲዩብ የምትባል አብረን ትላንትና የነበርናት እና ከሷ ጋር እሷ ቤት ሄጄ ነው ልንተዋወቅ ተጠራርተን ሄድኩ። ስለሷ ነው ያወራሁት። የቪዲዮ እንትን ያልገባችሁ ነገር ካለ እና ያ ነው። ቋንቋ ደግሞ ልመዱ። ኦሮምኛ የማትችሉ ሰዎች ልመዱ።
አማርኛ የማይችሉም ደግሞ አማርኛ ልመዱ። እሺ ላስተምራችሁ እንዴ። እና እንደዛ ነው። አብረን ምን እንደሰራን ውጭ የሆነን ምን እንትን በቃ እቅዳችን ምን እንደነበረ ስለዛ ጉዳይ ነው ያወራነው። ያው ብዙም እንትን አላልንም እና ትላንትና ነበር የተገናኘነው። ቤቷ ሄጄ ነው። ለወደፊት ደግሞ እሷ ምን ጋር ትመጣለች። ብዙ ነገር አብረን እንደምንሰራ ያው ተስፋ አለኝና ይሄ ነው ያለ ነገር። ዛሬ ደግሞ ባሏን ነበር ፕራንክ ማድረግ የፈለኩት፣ ግን ትንሽ እኔ መቆጣት ምናምን አልችልበትም። ምክንያቱም ለምንድን ነው ፕራንክ ያደረኩት? ትላንትና እኔ እነሱ ቤት ሲሄድ እሱ ከቤት አልመጣም ነበር፣ ስራ ነበረውና እንደ አጋጣሚ እንደ ኖርማሊ እንደሚሄድ ያቅ ነበርና እዛን ቶሎ እንመለሳለን ብሎ ነበር ስራ ተጠርቶ የሄደው አለው። ግን ሲሄድ እዛ እንትን ቶሎ መምጣት አልቻለም፣ አልተገናኘንም። እንዴት ዛሬ የሰራሁት በኦሮምኛ ልንገራችሁ። እንዴት እኔ ሳታገኘኝ እኔ ተመልሼ የመጣው ንቀት ነው እንዴ? እንዴት ቡና ተፈልቶ እውነት ደግሞ በጣም ጠብቀን ነበርና እንዴት ቡና ተፈልቶ ለምሳመጣ ምናምን አልኩትኝ። ያው ችግሩን እሷ ነግራኛለች። እንግዲህ ያው ስራ ነው ተጠርቶ እንዳጋጣሚ ነው የሄደውና እኔ ያንን እንደውም ሀርዶኝ ልናገረው ነበር። ትንሽ ቁጣ ምናምን አልችልበትም፣ ሳቅ ነው የሚቀድመኝና እንደዛ ነው በቃ። ኦሮምኛ ለማትችሉት ነው ይሄንን የተናገርኩትኝ። በዚህ ዙራ ነው ፍራንክ ያደረኩትኝ። ግን ያው ለስለስ ስል በቃ አሳዘነኝ። ገባችሁ? አሳዘነኝ እና ያለ ነገር ይሄ ነው። ይሄ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ላይክ፣ ሼር፣ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ለኔ ቤተሰቡ ነው እና ላይክ እንዳትረሱ። እንደገባችሁ ላይክ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ። ይወዳችኋለሁ።